काय मंदिर पडते कृष्ण मंदिर कृष्ण मंदिर से साइड के कार कुठे गया था नाही का तो लेफ्ट साइड रे अछि नील ना तू चिंपोटर तू ओके ठीक है तू चिंपोटर तू चिंपोटर ए सुन हमर गानी गालू की नाही गाला पते गोटे फास्ट आइसी काटे बोले ब्रिज डेला पते गोटे शिव मंदिर कृष्ण मंदिर आइसी कृष्ण मंदिर राइट साइड लेफ्ट साइड तो गया तो तू बांड भाई कोन नो आर रो थ्रो किमन एबे बोडला ठोकी मु जान नाही रे भाई ए वाटर वाला मडीला ठोकी म्हणे जाने नाही ता मुनी काय ते खान टाइमचा मॅरेज होईल गाला तू काढ बोलने से गेंद्री बांड नाही बाबू केंद्री बांड नाही बोल खायडा तू काय बोलस मग अरे सांसान रे रे एबे गाले जाय रे भाई से किंदा जाना पड़े सेटा आसो की गालाई बोली गरी अच्छा अच्छा अरे तू देखला अरे कोण को लेगी 2 वर्ष हो गेला आम किंदा जाऊ नाही जाऊ नाही बिल्कुल जाऊ पोतार देख जाऊ तो नाही अरे जाऊ नाही रे आगरे डेली जाय तर जानु एबे आंध्रा जीवर आइबार गोरे रे भाई खायडा खायबर ले माया पांड पांड जीवर एने काय बन का जीव नाही नाही जाऊ नाही सोते आगरे तुम नो कोई दिख रे आगरे जान रे मु जाला सब जानी बोलते ना अरे टोकी मन केंदार न जानु ए पिला तो सब लोग मिस्ते गाल टोकी मन केंदार न जानु अरे रोड कइसु एबे कृष्ण मंदिर जीवो कोन लर कृष्ण मंदिर बांड रो I'm joking. Stop the break. Stop. ए कृष्ण मंदिर बाहर गुडा खतरा আছে 93 कृष्ण मंदिर के रात सुन एबाटुन गला बेले राइट साइड गोटे अछि 5 टाका हैला जेटा कृष्ण मंदिर कह दे एला शिव मंदिर जीवो की नाही तार से राइट साइड गोटे घर आते कार घर की कृष्ण मंदिर जस्ट टिके आगु गाला पते राइट साइड को रोड आते সেটা সে ননি মনর ঘর নয় তো সে পান্ডু কাড়া মনর ঘর কোনটা पांडू काडा नाही पांडू बल ना पांडू काडा ভাই মুই বার জান লেস্তার না সোতে কই জানবো মাত্র লোক কে চিনলো সোতে एबे सुन जानू नाही की अबे कृष्ण मंदिर डेला लेफ्ट साइड रोड गोर आते चौक डेला पते चौकट गाले बाटे सीधा जायछ बोले डायरेक्ट कास्तान बल अंगनवाड़ी बारसु ताका डेई करी गोटे लेफ्ट साइड गोटे गोर आछे आम गोतले हार गोर कत সেটা কই নাই রে সেন কি কইলাম तमे कहता हुआ तेने कोई नाही सुन कृष्ण मंदिर डेगु गोट चौक आइसी कृष्ण मंदिर डेला पर गोट चौक आइसी ताको लोग डेला पर चौक आइसी नाही बोरिंग आछे लेफ्ट साइड बोरिंग কই রে এটা কৃষ্ণ মন্দির এলা এর গোট চোক আছে সিধা शिव मंदिर देखला तू ওই সে শিব মন্দির আর কইলাস না মোর বাড়র সে বাড়ারে তার গরমু আটে গোটে রাস্তা আছে বল কইলাস না কি तार मुंह बाटे नाही तार गोर डेला होते गोटे आछे रास्ता তার দিলা করে কোড রাস্তা लेफ्ट साइड रास्ता नाही देखु नाही ता সেটা জেকশন আছে রে ভাই गेला जंक्शन आते लेफ्ट साइड रास्ता गाले अंगनवाड़ी बाटे जाइनो है নাই नाही की नाही कोता आती नाही कोता নাই রে নাই এলা कोणती नाही পরমনর ঘর সামনে আছে এলা পারলে পরমনর ঘর গোটে 10 ফুট আগে এই পারে তারপরে রাস্তা একি পারে এটা মুই কই দেছি মুই কই দেছি এটা हमर बेजागुड़ा এ বেজাগুড়া দেখা সে বিড় দিলো কোন দেখা সে বেজাগুড়া ভাই বেজাগুড়া ন দেখা রে ভাই তুই বেজাগুড়া দেখা তুই মা ইতিহাস ভুল কি দিব আমি দেখাইছ না গ্রাফি তোর কি মা ইতিহাস দেখাইছ कोला उडा तो এটা ভলিবল খেলা আছে এটা বাটে এই এটা ভলিবল সেন্টার খেলা এবার নাইট ত্রিগাল शिव मंदिर এনেকে গালা शिव मंदिर डेला पति तू गोर আছে এই ঘর তো গিয়া থাকে কত Oh shit. काय बोल जान लेसी तू जानू नाही रो एनके डेसु की नाही ती गालू ये ओटा शिव मंदिर आर गोट शिव मंदिर आहे तुला कृष्ण मंदिर मा घ्या रे शिव मंदिर बोलसे भाई कृष्ण मंदिर आहे शिव मंदिर बोलसे दार सुंदर देखायते नाही तुला मुके जाणी ला कृष्ण मंदिर एला इना एटाला शिव मंदिर एनके ओंडा कार गोराते पर এবারে গেলে কৃষ্ণ মনোর মন্দির কৃষ্ণ মনোর জায়গা শিব মন্দির শিব মনোর জায়গা রে পরমনর মন্দির শিব মন্দির জায়গা পরমনর মন্দির শিব মনোর জায়গা পরমনর মন্দির এই
আগা বেশি গেল তুমি বানর ছোট আছে কইলে সিনা বানর এনে তুমি কইলে আরে ভাই এটা তোর গা ফলকা গুড়া এলা কি নাই এই আমরা কলনি বানর বিলু বিলে বানর পলা উড়া রে মা গই গা গোটে গা ভাই গোটে গাঁ বলে এটা কলনি বকবা হ্যাঁ ফলকা গুড়া আর হ্যাঁ কলনি বলবো গোটে ফলকা গুড়া তোমার গা ফলনি গাই কি এটা ফলকা গুড়া ফলনি তোমার গা এটা এলা কি নাই এটা সেবার বসে উড়া সেবার কলনি আছে এটা আরে ভাই পুদিয়ে বাড় গালে ফলকা গুড়া ফলনি বড় গা গুড়া নাই কি এবাড় কি না বড় গুড়া আছে এলা কি নাই আবার ছাড় দে এতে গেল গাটা কৃষ্ণ মন্দির বুঝলুস কি নাই শিব মন্দির বল নাই তুই তুই কৃষ্ণ মন্দির তারপরে কইলিস এটা তারপরে আর চিঠি করে দেখাইলিস কৃষ্ণ মন্দির এটা খাইলা কৃষ্ণ মন্দির এনে গেলে শিব মন্দির